बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक अर्थ पे कि इलेक्ट्रिक अर्थ क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको बनाया कैसे जाता है, और अगर हम अपने घर में एक इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाना चाहें तो क्या है हम ख़ुद बना सकेंगे या इसके लिए किसी एक्सपर्ट टीम को बुलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो सके। आपने अक्सर नोट किया होगा सोलर पैनल के फ्रेम पे, इन्वर्टर्स पे, कंप्यूटर्स पे, जो एम्पलीफायर यूज़ होते हैं उस पे काफ़ी सारी चीज़ों पे इलेक्ट्रिक पॉइंट बना होता है। उसके लिए जगह बनी होती है, एक स्क्रू लगा होता है और एक सिंबल दिया होता है कि आप यहाँ पे इसकी बॉडी को अर्थ कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 पिन प्लग होते हैं उनमें जो मोटी पिन होती है वो अर्थिंग के लिए यूज़ होती है, जो डायरेक्ट बॉडी के साथ टच होती है। तो उसके थ्रू भी अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी में अर्थ की वायर अवेलेबल है तो हम अपने इक्विपमेंट को अर्थ करा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अर्थिंग क्या होती है। तो किसी भी इक्विपमेंट को एक लो रेजिस्टेंस वाले कंडक्टिव वायर या कंडक्टिव स्ट्रिप के ज़रिए ज़मीन के अंदर बनाए हुए उस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाता है, जिस इलेक्ट्रोड को हम एक ख़ास तरीक़ेकार की बुनियाद पे बनाते हैं। ये कंडक्टिव स्ट्रिप इस इक्विपमेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या किसी भी फॉल्ट की वजह से या एक्सीडेंटली अगर इस पे हाई वोल्टेजेस आ जाते हैं तो उनको इजीली ये ग्राउंड करता है और इस इक्विपमेंट को और ह्यूमन बॉडी को नुकसान से बचा लेता है। दूसरा सवाल कि अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसमें फर्दर 3 चीज़ें हैं: ह्यूमन सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी एंड फायर हैज़र्ड। सबसे कीमती चीज़ वो इंसानी जान है। जब भी कोई इक्विपमेंट अर्थ ना हो और उस पे एक्सटर्नल सोर्स की वजह से या किसी फॉल्ट की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उस पे आ जाता है और उसको इंसान किसी काम की गरज से या एक्सीडेंटली टच कर लेता है तो ये हाई वोल्टेज की वजह से इंसानी बॉडी में करंट फ्लो करता है और उसको नुकसान पहुंचा लेता है और बाज़ दफ़ा उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है। इसी तरह एक्सटर्नल हाई वोल्टेज की वजह से, एक्सेसिव करंट की वजह से ये इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, ये जल सकता है अगर इसके साथ प्रॉपर अर्थिंग ना हो। इसके अलावा एक्सेसिव करंट के लीकेज भी फायर का बायस बन सकता है। अगर इक्विपमेंट अर्थ ना हो तो फिर इक्विपमेंट का नुकसान हो सकता है और ये फायर का बायस बन सकती है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अर्थिंग की वजह से हम ह्यूमन को भी सेव कर सकते हैं, अपने इक्विपमेंट भी सेव कर सकते हैं और फायर से भी हम अपने सिस्टम को और अपने घर को बचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अर्थिंग पॉइंट कैसे बनाया जाए। तो जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाला सेंसिटिव इक्विपमेंट है, जैसे कि एक्सचेंजेस हो गई, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन टावर्स हो गए, या इसके अलावा जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उनके लिए जो अर्थिंग बनाई जाती है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम 5 ओहम होती है, या अगर ज़्यादा भी बढ़ जाए तो 7-8 ओहम तक बढ़ती है। अदरवाइज़ इससे कम रखने की वो कोशिश करते हैं। तो इस तरह के सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए जो अर्थ बनाई जाती है उसमें फिर मटेरियल को, खुदाई को, यानी हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि अर्थिंग की रेजिस्टेंस को कम से कम रखा जाए। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए अर्थ पॉइंट बनाना चाहें तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन पथरीली नहीं है और आप ख़ुद खुदाई कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप 10 फीट या 3 मीटर की खुदाई करें। इस गड्ढे को भरने के लिए आपके पास नमक और कोयला इतनी मकदार में हो ताकि आप उसको इस्तेमाल करते हुए इस गड्ढे को भर सकें। इसके अलावा आपके पास 10 फीट का एक पाइप होना चाहिए, ये कॉपर का या गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए। इसके अलावा सेम मटेरियल में यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन में या कॉपर में आपके पास नट बोल्ट्स होने चाहिए और एक कंडक्टिव स्ट्रिप या मोटी वायर होनी चाहिए और इसकी लेंथ इतनी हो कि इस पाइप से लेके आप बिल्डिंग के अंदर उसको पहुंचा सके। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आपके पास 1 स्क्वायर फीट की या इससे छोटी एक प्लेट होनी चाहिए जिसमें सुराख हो और जिसके साथ आप जो बाहर से आने वाली स्ट्रिप है उसको कनेक्ट करें तो बिल्डिंग के अंदर ये आपके लिए एक अर्थिंग पॉइंट बन जाएगा। ये आपका मेन पॉइंट होगा। मेरे ख़्याल में इस तरह के अर्थ पॉइंट बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास बजट है तो आप किसी टीम को बुला के यह पॉइंट बना सकते हैं। उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, टेस्टर होते हैं, वो इसकी वैल्यू भी चेक कर देंगे और एक प्रॉपर तरीक़ेकार के मुताबिक आपको एक अर्थ पॉइंट बना के दे देंगे। कोशिश करें कि एक ऐसा अर्थ पॉइंट हो जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओहम से कम हो।
ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ارتھ ٹیسٹر اس کی ویلیو چیک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. آپ اوہم میٹر یا ملٹی میٹر کو یوز نہیں کر سکتے. وہ جو آپ کو ویلیو بتائے گا وہ ٹھیک ویلیو نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کو چیک ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو ارتھ ٹیسٹر یوز ہوتا ہے اس میں 3 لیڈز ہوتی ہیں. جنہوں نے یوز کیا ہے ان کو پتہ ہوگا، اور وہ آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کو لگانا ہوتا ہے. ان کی کافی لینتھس ہوتی ہیں. تو اگر آپ ٹیم کو بلائیں گے تو یہ ساری چیزیں وہ خود کریں گے اور آپ کو ایک سوٹیبل ارتھ پوائنٹ بنا کے دے دیں گے. اب اس سائٹ پہ آتے ہیں کہ اگر آپ نے خود بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے کھدائی کرنی ہے تو آپ 2 طرح کی کھدائی کر سکتے ہیں. ایک اس طرح کی کھدائی آپ کر سکتے ہیں اور ایک اس طرح کی کھدائی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے پائپ اٹھا لیا، پائپ آپ نے اندر رکھ دیا. اس پائپ کو کسی چیز سے اوپر سے ماریں تاکہ یہ اپنی جگہ فکس ہو سکے. اس کے بعد جو فرسٹ لیئر آپ نے ڈالنی ہے وہ کوئلے کی ڈالنی ہے. آپ کوئلہ ڈالیں. ٹھیک ہے، ایک لیئر آپ کوئلے کی پوری کر دیں. اس کے بعد آپ نمک کی لیئر ڈال دیں، اور نمک کے بعد پھر کوئلے کی، پھر نمک کی. اس طرح 1 بائی 1 آپ اس کو اوپر سرے تک لے کے آئیں گے تاکہ یہ سطح زمین کے ساتھ برابر ہو جائے. جب گڑھے کو اوپر تک بھر دیں گے تو اس کے بعد پائپ کے اوپر والے سرے پہ ایک فنل لگا دیں گے جس سے آپ ایزیلی پانی ڈال سکیں گے. اس کے بعد پائپ کے اوپر والے سرے کے ساتھ آپ کنڈکٹیو سٹرپ یا جو وائر ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیں گے تاکہ اس کا کنیکشن اچھی طرح بن سکے. اس سے بھی اچھا ارتھ پوائنٹ بنانے کے لیے جو پائپ استعمال کیا جاتا ہے اس میں جگہ جگہ نٹ بولٹ کے لیے سوراخ ہوتے ہیں، اور جو کنڈکٹیو سٹرپ ہوتی ہے اس میں بھی سوراخ ہوتے ہیں. تو زمین میں دنسانے سے پہلے ہی اس کنڈکٹیو سٹرپ کو پائپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر زمین کے اندر دنسا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سٹرپ کو بلڈنگ کے اندر لے کے جایا جاتا ہے. فائنلی آپ اس پائپ کے چاروں طرف اینٹوں سے تقریباً 1 فٹ اونچی ایک چھوٹی سی دیوار بنا دیں گے، اور اس کے اوپر ڈھکنے کے لیے ایک سسٹم بنا دیں گے تاکہ آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ سکیں تاکہ یہ سیف رہے. تو پانی ڈالتے وقت آپ اس ڈھکن کو اوپر اٹھائیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ ڈھکن رکھیں گے تاکہ یہ سیف رہے. تو دوستو، آپ کو اس ویڈیو میں ایک آئیڈیا دینا تھا کہ آپ ارتھنگ کیسے بنائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو کافی ساری چیزوں کو میں نے بیچ میں اسکپ کر دیا. اس کے ٹائپ ہو گئے، اس میں اور طرح کے میٹیریل یوز ہوتے ہیں، کیا کیمیکل والا ارتھنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو میں نے اسکپ کر دیا کیونکہ ایک ویڈیو میں نہ تو ہم یہ ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ایک ویڈیو سے کوئی بندہ انجینئر بن سکتا ہے. تو جسٹ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دینا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا اور آپ کو فائدہ ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ کورونا کے بعد مارکیٹ بھی اوپن ہو رہی ہے، تو جلد ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.